I cannot hear you. Can you please show love for Ethiopia? It's my very first time to sing a different language. Kimbaye, Baksumbaye, Yayahut Alamaran is Kasaga, Nobaye, Baksumbaye, Yasaya Hinganam Deliras, Masvona Garbahuna Bielani, Miagwan, Kwambi Hona Mamma, Kantaman and my bird to pay you. Our love. Now what Katilikona? Now what Katilikona? When you went around the city, the capital, there was not one single ugly woman. Is that Ghana? It was not Ghana. Are you sure? I've been to Ghana many times. It was not Ghana. Which other country is there? Who here can guess? If it's not Ghana, which country do you think it is? Ethiopia. Where? Senegal? I've been to Zimbabwe. Senegal. I've been to at least 30 African countries. I can tell you, it wasn't Senegal, that's for sure. Let's shock them. Okay. We'll surprise Which you. it wasn't Ghana, it wasn't Senegal, it wasn't South Africa, it wasn't Zimbabwe. Ethiopia. Well, You sabi better thing. there was no ugly woman in that country, at least in the capital. Maybe they were in the countryside, but in the capital. So here we're gonna prove it, right? Yeah, we're gonna prove it. So, ladies and gentlemen, please, all eyes on stage. Not on me, oh, no, on the person that's about to come up. She's a very beautiful and talented musician, all the way from Ethiopia. Ladies and gentlemen, a round of applause for Veronica. Fantastic. Woo, woo, woo. አሳለፈኝ ሰስቶ አምላክ የሰማር ሰርቶ በጨዋታ ብዙ Hello everyone, it's me Veronica from all the way Ethiopia. ሆኜ አንድ የነግርሻለሁ ማንበቀብቀዩ የባሉ ቀንጠላ ፉት የምልህኔ የሚፍቅረው ሌላ ያርመዴ ባስናቀች ክራር ጠብቅሃለሁ አደራ 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 Are you guys having a good time? I cannot hear you. Are you guys having a good time? Okay, let's go to the next song. It's called Nakupenda. It's Swahili, all the way from Ethiopia. Thank you all so much for the love. Thank you. Come on, we can do better than that. Round of applause for her, please. All the way from Ethiopia, I want to help us to give a round of applause to everybody who's been on the stage here tonight. Please give them all a round of applause from different corners of Africa. Veronica is still with us. Advisor, Element. Rika, Element, please come through. Okay. Well done, sir. Thank you, sir. You guys have to vote for us because. Can I Please have my come through, phone? everybody. Come through. Can I have my phone? Thank you. Yeah, of course. Careful. Okay. Well done. Files, you still here? All right. Okay, want me to do the honors, okay? Simon, anything you want to do in particular? Anything you want to say? አድርጉን አፍሪማ Well, you cut it? January thank 11. you all very much for coming this evening. Really appreciate you joining us for the 9th Arithma Award sponsored by the UK government and our celebration. Hey, Avrima! Thank you. Thank you very much. Thank you, everybody. So please. Anyways, what's up everybody? ዛሬ የት እንዳለው ገምቱ።
finally win in Nigeria, Lagos. አፍሪማ እያልኩኝ ጨቀጨቃቸው የነበረውን ፋይናሊ አዋርድ ሴሬሞኒው ደርሶ ዛሬ ሌጎስ በባህላችን ቀን እንኳን ደረሳችሁ። በዚህ አጋጣሚ ያው ገና እያከበራችሁ ነው እናንተ። እኛ ደግሞ የምንገኘው ናይጄሪያ ሌጎስ ነው በዚህ ታይም የምንገኘው። ሶ ለአፍሪማ አዋርድ መተናል። ስለዚህ I have to like represent ብዬ እቺ ነገር ነበር የለበስኩት እንትንና ኢትዮጵያን no, so beautiful yeah, of course we're Ethiopian, we're beautiful, what are you talking about ምናምን so which እንትን እያሉ ነበረ ነው so representation ያስፈልጋል ብዬ እቺ ነበር ያደረኩት። so ብቻ አሪፍ ነበረ እና እንግዲህ ዋንጫችንን ልንቀበል ነው ነግሬያችኋለሁ። ከዛ ደግሞ ዋናው ሰርፕራይዝ I'm gonna perform የሚገርም ፐርፎርማንስ ነው የምናደርገው because አንቀልድማ በቃ ቀውጢ ፐርፎርማንስ ነው የምናቀርብላችሁ። ከዛ ግን ምን ላይ ላይቭ ይተላለፋልና ምን ላይ እንደሆነ ሁሉንም ዲቴይሎች ነግራችኋለሁ። እሁድ ነው ዋናው ኢቨንት የሽልማቱ ፕሮግራም ጃንዋሪ 7 እሁድ ነው የፊታችን እሁድ ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ዛሬ አሁን ዌልካሚንግ ፓርቲ አለ ምናምን ነገርና ቀድም ደግሞ ሲቀበሉ ምናምን የነበረ ቪዲዮ ነበርና እሱ ደግሞ እንትን ብሏል ባትሪ ዘጋብኝና በመሃል የተቋረጣለና አንድ ላይ ስፔ ደግሞ እሱን ፖስት አደርግላችኋለሁ። ግን ልንገራችሁ ብዬ ነው አሁን የምንገኘው ናይጄሪያ ሌጎስ ገብተናል ለአፍሪማ ሚውዚክ አዋርድ ሽልማት። ስለዚህ ሁሉም ነገር አሳያችኋለሁ። ማይ ግላም ድሬስስ ለልብሶቼ ምናምን ተዘጋጁ because ብቻ እንትን ብያለሁ። ፐርፎርማንስ is gonna be amazing of course እና ብቻ ብዙ ነገሮች አሉ ያሉትንም አርቲስቶች ሁሉንም አብረን ከዚህ ብዙ አርቲስቶች ያለነውን ሁሉንም ነገር ብቻ በአጠቃላይ አሳያችኋለሁ። ብዙ ማውራት አልፈልግም። አሁን የምገኘው ናይጄሪያ ሌጎስ ነው። ስለዚህ ይሄን ልንገራችሁ ብዬ ነው። ቀጣይ ቪዲዮዎች እንግዲህ ናይጄሪያ ውስጥ ተገኝተን ምን Nigerians get ready. You're not ready for this. You're not ready because we're Ethiopians. አይደለም እንዴ? course we are ብቻ ጸጉሬ ራሱ ተበላሽቶ ምናምን ይሞቃል። ግን እውነት ለመናገር እንዳልኩት በጣም ይሞቃል እና ተበላሽቷል። ገና በቃ ሁሉንም ነገር ስንስተካከል ምናምን አሁን ልክ እንደገባው ይወጣ ማይነም እንደምታዩት ነው። ልቄ ነው እየሰራሁኝ ያለሁት። አንድ ቪዲዮ እንኳን ልልቀቅ ብዬ ነው ዝም ብዬ ባናት ነው የምለቅላችሁ። the whole event አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በቃ እቺን የለበስኩት ዛሬ ስመጣ ብቻ ይሄን ላሳያችሁ ብዬ ነው። እንግዲህ የምንገኘው ናይጄሪያ ነው። ለአፍሪማ አዋርድ ናይጄሪያ ገብተናል። ደጋግሜ ነው የምነግራችሁ። ለፖስተው ነው ይሄን በቃ በኋላ ደግሞ ለቅላችኋለሁ። ብዙ ዳል ግንባሬ ደግሞ የሚወረድ ሲል ጉልላት ነው ወይኔ ከዚያም ወረድ ሲል ብርዱ ነው ድርስ ከከንፈር በታች ውብ አንገት ያምራል ከዚያም ወረድ ሲል እንድርት ያኩራል ሌላውማ ለማን ይነገራል ዘመዴ